Amen. Now you could do better for Jesus if you love him. Would you just give him praise? Come on, it's not about me this morning. Come on, if you love him, would you just shout, Jesus? Y'all, my Pentecostal almost came out, y'all. That was crazy. Parece que lo pentecostal en mí se está manifestando. Amen. How many of you guys are ready for a word this morning? ¿Cuántos están listos para una palabra en esta mañana? Amen. You may be seated. Se pueden sentar. Typically, I'm a preacher by nature. Típicamente yo soy por naturaleza un predicador. And as I was preparing for today, Y en prepararme para hoy, the Holy Spirit was challenging me. el Espíritu Santo me estaba retando. And I believe it's my responsibility this morning Y en esta mañana yo creo que es mi responsabilidad to teach the Word of God, para enseñar la palabra de Dios. not just to have the revelation of it, No solamente tener la revelación de esa palabra, but so that you can grab it and have application of it. pero para que puedas agarrar esa palabra y aplicarla a su vida. Amen? Amén. Amen. All right. I'm a big fan, my dad always used to say, to Yo- take notes. Yo soy un gran fanático, como dicen, que tomen notas. I believe the best leaders Yo creo que los mejores líderes are the best note takers. son los mejores en tomar notas. And so my prayer is that today you'd feel a little bit challenged by the Word of God. Y yo le pido al Señor que hoy se sientan retados por la palabra. So I was actually I went to the movies a couple weeks ago with my family, Hace un par de semanas atrás fui a ver una película con mi familia and we watched this movie called Power Ballad. y vimos una película que se llama un bolero o una balada de poder. And it's about these two characters, these two men, Se trata de dos hombres, one who has a fading music career, uno que tiene una carrera de música que se le está yendo, but he's young and has all this energy and this passion. pero él es joven y tiene mucha energía y mucha pasión. And on the other side of the spectrum, you find a guy who loves music, Y se encontró con un muchacho, un hombre, But he que le never- encanta la música, but he never launched his career. pero nunca lanzó una carrera. And so he just plays weddings. Y él se dedica a tocar en bodas. And throughout the duration of the Y movie, a través de toda la película, it comes to this point where the older guy meets this younger guy at a wedding. llega al punto que el hombre mayor se conoce a este hombre más joven en una boda. And as they were connecting over music, Y mientras conectaban sobre la música, the young guy connects with this older man, el hombre joven conecta con este hombre mayor and he realizes that he's super gifted in writing music. y él se da de cuenta que este hombre está bien, pero bien, tiene un don de escribir música. And so he takes his song Así que coge su canción that he had showed him, which was intimate and about his family, que el Señor le había enseñado, que era muy íntima y se trataba de su familia, and he turned it into this huge, massive hit. y lo convirtió en un éxito grandísimo. And he was frustrated, Y él estaba frustrado. and he goes seeking revenge from this young guy. Y él va buscando vengarse de ese hombre joven. He's like, man, if I could just get the credit. Él dice, si yo solamente pudiera tener crédito. And after it gets to the peak of the movie, Y cuando llega a la cima de la película, he's standing before this young guy, él está parado delante de este hombre joven and they're fighting. y están peleando. And he tells him something. Y él le dice algo. He said, man, I thought you were real. Y él le dice, hombre, yo creía que tú eras real. And he says, I am real. Y el hombre le dice, yo soy real. And he says this that stuck with me. Y eso como que se quedó conmigo. He said, you're not real. Él le dijo, tú no eres You're real. just out of context. Tú solamente estás afuera de contexto. And I was thinking about that Y yo pensaba en eso, because he wasn't calling him a fake person. porque no lo estaba llamando una persona falsa. He knew he was highly gifted and intelligent.
Él sabía que él tenía un don grande y que era bien But inteligente. what he was calling out was this. Pero lo que él estaba declarando o clamándole, He was living beneath the identity that he knew he was called to be. que él estaba viviendo más abajo de la identidad que él fue llamado a vivir. And I thought about the church, Y yo pensé en la iglesia. and I wonder if Jesus would tell us Y yo pienso si Jesús nos dijera a nosotros that we're out of context. que estamos afuera de contexto. Because the Holy Spirit is real. Porque el Espíritu Santo es real. Our gifts are real. Nuestros dones son reales. But I believe Pero yo creo, it gets so easy to get caught up in the tradition es tan fácil a uno involucrarse en la that we tradición drift from the context que nos vamos más allá del contexto and the design y el diseño that Jesus designed the church to be. que Jesús diseñó para que la iglesia fuera. We were never designed to be a platform, Nunca fuimos diseñados para ser una plataforma, but we were designed to be a people that reveal Jesus. pero fuimos diseñados para ser un pueblo que revela a Jesús. Are you with me? ¿Están conmigo? We've come to a place where we've had our trained responses, as Pastor Tommy was sharing a couple weeks ago. Llegamos a un lugar a donde tenemos unas respuestas entrenadas, Amen? como el pastor Tammy nos dijo hace unas semanas atrás. Point made. Amen. Ya, punto. You see? We have our trained responses. Tenemos esas And if respuestas we're being, entrenadas. if we're being honest, it's easy to just fall into a trap Y es fácil, en ser honesto, caer en esa trampa of a religious rhythm. de tener un ritmo religioso. We love big God moments. Nos encantan, amamos esos momentos grandes de Dios. We love when the Holy Spirit falls in the upper room. Nos encanta cuando el Espíritu Santo cae del aposento. But I believe what this does, if we're not careful, Pero yo creo que si no tenemos cuidado, is that it focuses que eso enfoca our goal on creating moments nuestra meta en crear momentos instead of creating change. en vez de crear cambio. Because the upper room Porque el aposento alto was never designed to be the finish line. nunca fue diseñado para ser la meta final. But it was designed to be the starting place Fue diseñado para ser el punto de so that comienzo. we can step into becoming the church. Para que nosotros podíamos andar en convertirnos en la iglesia. Are you with me? ¿Están conmigo? And this is the gap, Y esta es la brecha. is that the church that Jesus intended to have, Es que la iglesia que Jesús intentó tener, we have settled nosotros no hemos conformado for the Holy Spirit con el Espíritu Santo, to have residence in us, tener residencia en nosotros, to live in us, vivir en nosotros, without giving him precedence in sin our life. darle precedencia. Let me say it differently. Déjame decírselo de otra manera. We allow the Holy Spirit to live in Nosotros us, permitimos que el Espíritu Santo viva en nosotros, but do we allow the Holy Spirit to lead every part of our life? pero lo permitimos vivir y lidiar nuestras vidas. Because when the Holy Spirit only lives in you, Porque cuando el Espíritu Santo solamente vive en ti, we create really pretty churches with really pretty churchgoers. creamos iglesias lindas con participantes lindos. But when He leads our life, Pero cuando Él se va de nuestras we vidas, step into becoming the church that Jesus had in mind. pero cuando Él entra en nuestra vida, nosotros andamos en lo que Él diseñó la iglesia a ser. So what kind of church did Jesus have in mind? Así es que, ¿qué tipo de iglesia Jesús tuvo en mente? Turn with me to Acts chapter 2. Si pueden ir a Hechos, capítulo 2, And I'm going to read in verse 42. versículo 42. And I really just want to give you the big picture. Y quiero darle el gran foto, el gran retrato. Anyone that knows me, like I'm a visionary. I like to see the big picture. Aquellos que me conocen que yo soy visionario, a mí me gusta ver el retrato grande. Because Acts 2 shows the church before all of the tradition and the structure and the programs. Porque Hechos describe la iglesia antes de la tradición, de la estructura y de los programas. And this is what it says. Y esto es lo que dice. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to breaking of bread
and to prayer. Everyone kept feeling a sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostles. And all those who had believed were together and had all things in common, and they began selling their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have needed. Del versículo 42 al 45, y la palabra dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos pródigos y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían. Amen. Amen. So Acts 2 gives us this picture Así es que Hechos 2 nos da esta imagen. that the church devoted themselves Que la iglesia se dedicó to the teaching, a enseñar, which was shaping their truth, que moldea la verdad, to fellowship, a confraternidad, which was shaping their relationships with each other, que moldea las relaciones entre ellos, to the breaking of bread, compartir el pan, which shapes how they shared their life, que moldea la vida en comunidad, and prayer, y oración, which shapes their dependence on God. que moldea su dependencia de Dios, en Dios. So this is the big picture. Así es que esta es el gran imagen. However, as I was reading on through chapters 4 and 5, Pero mientras seguí leyendo capítulos 4 y el 5, I realized that it was showing us that when we have those components, yo me realicé que me estaba enseñando que cuando nosotros tenemos esos componentes, it shows what that will produce in our life. enseña lo que eso produce en nuestras vidas. And like I said, Y como dije, and you'll find this as throughout all of today, y lo va a encontrar durante esta that palabra hoy, we go from having the residence of the Holy Spirit es que nosotros vamos desde tener la residencia del Espíritu to Santo the leading of the Holy Spirit. al liderazgo del Espíritu They didn't Santo. just host the presence of God. Ellos no solo fueron portadores de la presencia de They Dios. followed the leadership of God. Ellos se rindieron al liderazgo de Dios. And when the Holy Spirit has the ability to lead our life, Y cuando el Espíritu Santo puede lidiar nuestras vidas, it results in a church that reveals Jesus in 3 ways. resulta en una iglesia que revela a Jesús de 3 maneras: Boldness, la audaz, unity, la unidad and evidence. y la evidencia. Amen. And so as I was reading through chapter 4, Y mientras yo leía el capítulo 4, and it shows Peter and John that they're arrested y enseña cuando Pedro y Juan fueron and arrestados they're threatened by the religious people, y fueron amenazados por aquella gente religiosa, and they told them to stop healing and stop preaching the gospel. que le dijeron: deja de sanar y de predicar la palabra. And all of a sudden, Y de repente, that when they had pressure on them, cuando tenían esa presión sobre ellos, they went back to God. ellos volvieron hacia Dios. And this is my first point. Y este es mi primer punto. When the Holy Spirit leads, Cuando el Espíritu guía, pressure becomes boldness. la presión se convierte en audacia. Let's read it. Acts chapter 4, verse 23. It says like this: when they were released, they went to their friends and reported what the chief priests and elders had said to them. And when they heard it, they lifted their voices together to God. Hechos 24:23 dice: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y le contaron de lo que los sacerdotes principales y los ancianos le habían dicho. It goes on to say in verse 29, as part of their prayer, and now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. And when they prayed, the place in which they gathered was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. Versículos 29 al 31
hermano dicen, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosos y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. You know, I had to ask. Yo tuve que preguntar. They had already seen so many miracles. Ellos ya habían visto tantos milagros. They were already filled with the Holy Ya Spirit. estaban llenos del Espíritu. They had watched thousands of people be changed. Ellos vieron cambio en miles de And personas. yet they still asked for Y aún boldness. seguían pidiendo Because I audacia. believe that when you have pressure in your life, Porque yo creo que cuando uno tiene presión en it su vida, reveals where your confidence is located. eso revela donde tu confianza está. And this is what I've noticed. Y esto es lo que yo me di de cuenta. They didn't pray to God and say, Lord, would you take it away from us? Ellos no le oraron a Dios y dijeron, Señor, por favor, quita esto de nosotros. They didn't say, God, will you just comfort us? No decían, Señor, por favor, tráenos consuelo. They didn't say, God, will you just remove them? No decían, Señor, por favor, simplemente remuévelos. But in the middle of the pressure, Pero en el medio de esa presión, they prayed for boldness. ellos oraron por audacia. This is what they said. Esto es lo que ellos They said, dijeron. would you just consider their threats? Solamente considera las amenazas. Not remove them, No not removerlos, change them, no cambiarlos, but rather give us more boldness. pero darnos más valentía. Guys, boldness is not the absence of fear. La audacia no es la ausencia del temor. It's the ability to stand in your conviction in the presence of it. Es poder mantenerte firme en la convicción, en tu convicción a pesar de la presencia. Are you with me? ¿Están conmigo? Is anyone learning something ¿Hay this alguien aquí morning? aprendiendo algo en esta mañana? So this really isn't just their story though. Pero realmente esto no es solamente el cuento de ellos. This is an invitation in the scripture. Esto es una invitación por medio del And Evangelio. it's asking us these questions. Y nos está preguntando a nosotros estas How are we preguntas. being bold in public in our day today? ¿Cómo nosotros podemos ser audaz en público hoy en día? When is the last time speaking about Jesus cost you something? ¿Cuándo fue la última vez que hablar de Jesús realmente te costó algo? Because boldness means being clear when clarity is costly. Porque la audacia significa ser claro, incluso cuando la claridad tiene un precio. It's asking us about boldness in our private life. Nos está pidiendo esa audaz o audacia en nuestra vida privada. Because the same Holy Spirit Porque el mismo Espíritu Santo that allowed them to witness in public que los permitió a ellos ver en público, will also give you the strength in private. testificar en público también te va a dar Where fuerza en privado. are you living defeated? ¿En qué áreas está viviendo derrotado? In the areas the Holy Spirit has given you authority Cuando over. el Espíritu ya te ha dado autoridad sobre ellas. Because when temptation shows up at the front door, Porque cuando la tentación aparece do en you la puerta, have the boldness to look at it in the face and say, no, not today? tienen la valentía de mirarlo en la cara y decirle no, hoy no. Come on, when marriage gets hard. Cuando el matrimonio se pone difícil, Oh, man. oh, tell me, Can you look the devil in the face puedes mirar al diablo en la cara and say, you just can't have my marriage? y decirle, tú no puedes tener mi matrimonio. Are you with me this ¿Están morning? conmigo? Oh, I'm trying to teach this thing, Lord Jesus. I'm about to Estoy get caught up. tratando de enseñarles. About to do laps or Okay. something. Guys, boldness La audacia isn't the absence of pressure in your life. no es la ausencia de presión en tu vida. It's continuing to move in the conviction Es continuamente moviéndote en la while convicción it's present. mientras está presente. The Holy Spirit doesn't eliminate difficulty, El Espíritu Santo no elimina la dificultad, but what he does
Pero él lo que hace is es he equips you te equipa to walk through it without shrinking. para atravesarlas sin retrodecer. A church Una iglesia where the Holy Spirit is leading a donde el Espíritu Santo está lidiando, lets pressure drive them back to God deja que la presión lo lleve así para atrás a Dios, so they can come out bolder than before. para que salgan más audaz que antes. So the question isn't, Es decir, que la pregunta no is es God enough? si es suficiente, It's whether are you giving him the lead. es si le está dando a él el poder lidiar. Number 2, Número 2, when the Holy Spirit leads, cuando el Espíritu Santo lidera, selfish becomes unity. el egoísmo se convierte en unidad. As I was continuing to read after Peter and John and the boldness, Mientras yo continuaba leyendo acerca de Pedro y Juan y el audaz, the next piece of text just gets even deeper. el próximo texto se pone aún más profundo. And it talked about having everything shared amongst each other. Habla acerca de cómo todo fue compartido entre ellos. And the Bible actually does this contrast and comparison between two things in this next Y part. la Biblia hace un contraste entre dos cosas. It shares about Barnabas, who was willing to give all that he had Compara a Barnabé, que estaba dispuesto a dar todo lo que tenía so that the church can be fruitful. para que la iglesia fuera fructosa. And then it goes into the story of Ananias and Sapphira. Y después entra en el cuento de Ananías y Zafira. Acts chapter 5, verse 1. Hechos capítulo 5, versículo 1. This is what it says. Y dice, But a man named Ananias, with his wife Sapphira, sold a piece of property, and with his wife's knowledge, he kept back for himself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? And while it remained unsold, did it not remain your own? After it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last, and great fear came upon all who heard it, and they wrapped him up and carried him out and buried him. versículo 5, 1 al 6 dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó esa palabra, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. You know, I think we forget Creo que a veces nosotros nos olvidamos that the church had its moments of ugliness. que la iglesia en ese tiempo tuvo sus momentos de cosas Like feas. I just can't imagine someone just falling over and dying. Yo no me puedo imaginar a alguien simplemente caerse y morir. Because I was reading the story, Pero mientras leía el cuento, and typically people would preach this and it would be about money. y típicamente la gente diría que esto se trata de But dinero, the issue was never the money. pero el asunto nunca fue el dinero, It was the selfishness of their heart. fue el corazón egoísta, Because it was a deception that they were trying to put up. que fue un engaño que querían They aparentar. wanted this appearance of having full surrender, Querían aparentar una rendición absoluta, but without having the reality of it. pero que no fuera
pero no era real. And Peter says, why have you lied to the Holy Spirit? Y Pedro le pregunta, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Because everything that they had came from God anyways. Porque todo lo que ellos tenían vino de Dios como quiera. It was never theirs to begin with. Nunca le perteneció a ellos. They were withholding something that was never theirs. Estaban reteniendo algo que nunca fue de And when we ellos. withhold something Y cuando nosotros no aguantamos algo that belongs to God, que le pertenece a Dios and we try to take ownership of y it, tratamos de hacernos dueños, it communicates to God, eso le comunica a Dios. hey, I can self-sustain myself. ¿Sabes qué? Yo me puedo sostener yo misma. And it's mine that I own it. Y es mío y yo soy la dueña. And their selfishness, Y su egoísmo it created a fracture in the body creó una brecha en el cuerpo. because they withheld something Porque ellos retenieron algo, that God had entrusted to them algo que Dios le había encomendado for the life of his people. para la vida de su pueblo. Hold on, I think this is familiar. Como que esto como que me está sonando familiar. Because how many times ¿Cuántas veces that we withhold things que from the nosotros Lord? retenemos algo del Señor? We withhold our gifts, Retenemos nuestros dones, our talents, nuestros talentos, our possessions. nuestras posesiones, Here's a good one, our time. nuestro tiempo, Come on, our presence. nuestra presencia. Everything belongs to the Lord Todo le pertenece a Dios so that he can be glorified. para que Él pueda ser glorificado. You know, like I tell my wife all the time, Yo le digo a mi esposa todo el I'm tiempo, like, honestly, y yo le digo can honestamente, we just like give it all away? ¿podemos darlo todo? She's like, no, we got to eat, bro. I'm Y like, él le dice, no, hermano, nosotros tenemos que comer. but I get in these moments Pero yo entro en estos momentos that I realized when I was working in a factory just a few years ago, que yo me di cuenta que hace unos años atrás yo estaba trabajando en una factoría. and I'm working like 12-hour shifts, 12 turnos de 12 horas, making $12 an hour, ganándome $12 la hora, trying to pay my bills. tratando de pagar mis biles. That it was the same God then Y en ese entonces fue el mismo Dios that in the matter of 6 months que en un tiempo de 6 meses gave me the opportunity me dio la oportunidad to make more than $60,000. de ganarme más de $60,000. Guys, it was never about the money. Nunca se trató del dinero. It was about in that season of my life. Se trató de esa temporada en How mi can vida. I give what I have away so that people can be blessed? ¿Cómo yo puedo dar lo que yo tengo para bendecir a los Come on, that will demás? preach itself right there. Escúcheme. I can't tell you how many times, Yo no le puedo decir cuántas veces, how many young adults would come to the house. cuántos adultos jóvenes all we had venían was- a la casa. All we had was eggs and chorizo in the fridge. Y lo único que teníamos en la nevera eran huevos y chorizo. And they were hungry. Y ellos venían con hambre. Man, we'd be whipping up eggs and chorizo at 12 Y o'clock in the ahí a las morning. 4 de la mañana haciendo chorizo con And we'll huevos. be praying, God, would you multiply these eggs? Y orando, Dios multiplica Only estos God huevos. can sustain you O solamente Dios when te you puede allow sostener. Him. Oh, Lord, I'm off my notes, Jesus. ¿Están tomando nota? Guys, what are we withholding? Señor, ¿qué estamos nosotros reteniendo? Because I think there's some voices that speak to our minds when it comes to this. Porque yo creo que hay voces que le hablan a This is the- nuestras mentes cuando hablamos This de is the esto. first voice that speaks. Esta es la primera voz que habla And it sounds something like this. y se oye de tal manera. What if I give this, God, and I end up without it? Y si doy esto y me quedo sin nada. The truth is that only reveals La verdad es que Dios solamente revela who you trust as your source. a aquel que tú si lo confías como tu recurso. Another voice Otra voz. is Otra voz insecurity. es la inseguridad. What if what I have isn't enough to matter? Y si lo que yo tengo no es de suficiente importancia. Guys, when we withhold because you don't think that what you carry is significant, Retener algo porque crees que lo que tú cargas no es significante. it isn't humility, Eso no es humildad. it's disagreeing with God Eso es estar en desacuerdo con Dios about what He had put in you in the first place. de lo que Él ha puesto en ti.
How about the voice of pride? y la voz del orgullo. What if I give this up and someone else gets the credit for it? Y si yo doy esto y alguien más recibe el The reconocimiento. moment you start protecting your gift El momento en que empiezas a instead proteger of releasing it, tu don, en vez de liberar, en vez de compartirlo, come on, you made it about your name instead of his. vamos a hacerlo acerca de tu nombre en vez del de él. Last voice here. How about this one? I think I don't know about you. I can relate to this one a lot. Me relaciono con este mucho. It's the voice of comfort. Es la voz de comodidad. God, I'll give it when my life is just a little bit less disruptive. Dios, yo lo doy cuando mi vida está un poquito menos perjudicada. This is what Ananias and Sapphira did. Esto fue lo que hicieron Anaías y They Zafira. showed up, Se they presentaron, looked surrendered, fingían but they were ser protecting the part rendidos mientras that protegían was costly. lo que le costó algo. Guys, partial surrender, La rendición parcial, dressed up as participation, disfrazada como participación, it's not surrender, it's eso no es performance. rendición, es teatro. Guys, when everyone releases what God entrusts to them, Si todos comparten lo que Dios les ha the encomendado, body can be unified el cuerpo tiene todo lo que necesita para and funcionar have everything it needs to function. y está unida. Unity isn't manufactured, La unidad no se fabrica, but it is a result es el of resultado, surrender. un resultado natural de la rendición colectiva. That's my last point here. Es el último When the punto. Spirit leads, Cuando el Espíritu guía, attendance estar presente will become your evidence. se convierta en su evidencia. Guys, people were being healed. Hay personas que The estaban, city was se estaban taking notice. sanando, la ciudad se estaba fijando, The crowds are bringing the sick into the street. las multitudes sacan a los enfermos a las calles. Let's read what it says. Vamos a leer. Acts chapter 5, verse 12. Hechos, capítulo 5, versículo 12. It says, now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles. And they were all together in Solomon's portico. None of the rest dared join them, but the people held them in high esteem. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they even carried out the sick in the street and laid them on cots and mats, that as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillosas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenían en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a la calle en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. The miraculous, Lo milagroso it wasn't chased, no fue perseguido. it followed them. El milagro lo seguía a ellos. I think it's so easy, Es tan fácil. and I actually think it's a tactic of the enemy, Y creo que es un táctico del enemigo to get us to think para que nosotros podamos empezar a that it's our pensar job to go chase the next miracle. que es nuestro trabajo ir a irnos detrás del próximo milagro. Man, I'm going to go pray for that one person because, like, if they get healed, man, that's going to be so cool. Yo voy a orar por esa persona porque si reciben sanidad, eso sería maravilloso. The miraculous, the supernatural followed the community. It didn't produce it. Lo sobrenatural siguió la comunidad, Because no when la you- produjo. When you have a changed people Porque cuando tiene un pueblo cambiado, living in unity together, viviendo en unidad juntos, God does some supernatural things. Dios hace cosas sobrenaturales. Because when miracles are not the goal Porque cuando el milagro no es la and meta Jesus is the focus, y Jesús es el enfoque, we begin to realize something in the scripture. empezamos a realizar algo en la escritura, That the real miracle that was happening que el verdadero milagro que estaba
que estaba pasando it wasn't that people were getting healed. no era que la gente fuera sanada, It was the miracle that the church was being built. era el milagro que la iglesia se estaba It was the edificando. evidence that the attendance of the church grew by multitudes. Era la evidencia que la participación de la iglesia creció por multitudes. That was the evidence of the Eso church. fue la evidencia de la I iglesia. think most of us, Yo creo que la mayoría de nosotros, I'm guilty of this y myself. yo también soy culpable de It's esto, easy to come to church and ask God, what can I get out of today? y es fácil venir a la iglesia y decir, ¿qué yo puedo sacar de esto hoy? What am I going to get out of it? ¿Qué yo voy a sacar de esto? The early church, La iglesia primitiva it wasn't a place people came to receive, no era un lugar a donde la gente venía a recibir. but it was a people and a conduit God wanted to move through. Era un pueblo por cual Dios quería moverse. I want to challenge us Quiero retarnos that some of us, it's easy to have our consumer posture. que es fácil tener una postura de consumidor. I'll show up, Pastor, when God is moving. Yo aparezco, pastor, When I cuando get the Dios se está moviendo. I'll show up like when the moment is right and the drums are like going crazy. Yo aparezco en el momento que el momento That's está the moment y, I'll show y la up. batería está encendida. Ahí llego yo. Versus a posture En vez de una That's- postura, that says, I am a part una postura que dice yo soy parte of how God wants to move. de cómo Dios se quiere mover. Guys, when you shift from just attending a building and a service to belonging to the body of Christ, Cuando cambias de simplemente participar en un servicio When- a ser un parte del cuerpo de Cristo. when you go from receiving to releasing, Cuando vas de recibir a soltar and you stop waiting for God to show up, y dejas de esperar que Dios aparezca and you start being a part of how God wants to show up, y en vez sea parte de cómo Dios quiere aparecer, man, the city will take notice. la ciudad se va a fijar. If someone watched your life this week, Si alguien viera tu vida en esta semana, not your Sunday, no solamente domingo, not your small group time, no solamente durante Your los whole grupos week. pequeños, pero tu semana entera, would they see the evidence that Jesus is ellos alive? pudieran ver la evidencia del Cristo en tu vida. Because the early church became undeniable. Porque la iglesia primitiva se convirtió innegable. Not because they were impressive with miracles, No era porque estaban impresionantes de milagros, but because they were surrendered to the Holy Spirit. pero porque estaban rendidos al Espíritu Santo. Guys, when you pull away from the body of Christ, Cuando tú te separas del cuerpo de Cristo, you step out of the place that God designed to work through you. tú sales del lugar en cual Dios diseñó para trabajar a través de ti. Guys, we have to stop waiting. Tenemos que dejar de esperar. Or as my dad would say, Y como mi papá diría, let's not be spectators. no vamos a ser espectadores, Let's be participators. vamos a ser participantes. I think a lot of us, it's easy to get inconvenienced by our time. A veces nosotros nos sentimos inconvenienciados, ¿no? Por el tiempo. Guys, if it was about inconvenience, Si se tratara de la inconveniencia, Jesus would have never left heaven. Jesús nunca hubiera salido He would de have los never made cielos. himself lowly as a servant. Él nunca hubiera sido un siervo. If it was about inconvenience, Si fuera de he would inconveniencia, have never suffered the cross. él nunca hubiera sufrido la cruz. But Jesus had the bigger picture in mind. Pero Jesús tiene una imagen más grande en mente, That when he went to the cross, que cuando él fue a la cruz, he was imagining what this was going to look like. él se estaba imaginando cómo esto se iba a ver. He was saying, are my people going to gather for tradition? La gente se van a juntar para Or tradición are they going to gather and change the world? o se van a juntar para cambiar el mundo. Are they just going to sit there and wait for the Holy Spirit to fall again and again? Se van a sentar a esperar que caiga el Espíritu Santo Or are they una going y to say, otra you know vez. what? God has prepared me. I'm going out. O para decir, Dios me ha preparado y yo voy para afuera. Guys, we do not create the conditions Hermanos y hermanas, nosotros nos creamos For la God to condición para que Dios se mueva, by chasing moments, persiguiendo momentos, but rather by surrendering pero sino en rendimiento to the leadership of the al Holy Spirit. liderazgo del Espíritu. I want to close with this. Quiero cerrar con esto.
The early church, La iglesia primitiva they were marked by bold people, fueron marcadas por gente atrevida, honest unity, una unidad honesta and an undeniable move of God. y el movimiento de Dios que no se podía negar. And the church that Jesus had in mind Y la iglesia que Jesús tenía en mente was not a service to attend to, no era un servicio para asistir, but it was a people to belong to. pero era un pueblo a cual pertenecer. The Lord added to their number daily. El Señor le agregaba a sus números It said that they diariamente. saw miracles daily. Dice que ellos veían milagros todos los días. Guys, we can witness that Nosotros podemos ser testigos de eso. when we can learn to be bold in our witness. Cuando nosotros aprendemos a ser Be unified as a atrevidos body. en nuestra testigo, ser unificados, unidos. Then God shows up. Y entonces Dios aparece. So the question isn't Así que la pregunta whether the Holy Spirit lives in you. no es si el Espíritu Santo vive en ti. No, does he lead you? No, la pregunta es si Él te lidera. Guys, this altar on Sundays Este altar los domingos is not the finish line. no es la meta final. You should be talking to a leader Debe de estar hablando con un líder and saying, hey, I prayed for brokenness today, but I need to be involved in some sort of thing to help me. Yo oré por el quebrantamiento hoy, pero yo necesito ser parte de algo. We have to stop creating moments. Tenemos que dejar de crear los momentos. Because really what moments do Porque lo que hacen los momentos is it just creates this hype. It's crea una emoción, una And- agitación. And we go chasing the excitement every time. Y nosotros nos vamos detrás de esa agitación, de esa pasión. You know, one of my favorite things to do, Una de mis cosas favoritas and de I'm hacer, about to do an altar call, and leaders, I want you to hear me, those who help pray, y yo quiero que me oigan, aquellos is líderes I que me like to ayudan. ask people, what do you want prayer for? Yo le pregunto a la gente, ¿por qué tú quieres que oren? Because tradition will tell you, Porque la tradición nos dice, run up to the altar, ven al altar, cry it out, llora and then go back unchanged. y después vuelve y cambia. But when you ask someone, hey, Pero cuando le pregunta a alguien, how can I pray for you? ¿cómo puedo orar por ti? It gives the opportunity, Nos da la oportunidad, not just for the person to be seen, no solamente a la persona ser but so visto, that you have a focus of your prayer. para que tu oración tenga un enfoque. When we come and respond with no goal in mind, Cuando nosotros respondemos sin una meta we're en just mente, like an archer just shooting an arrow estamos blindly. tirando una flecha ciegamente. But when you have a focus point Pero cuando tienes un punto de and saying, enfoque I need to respond in this way today, y decir, yo necesito responder de esta manera, it gives direction da dirección and allows the Holy Spirit to move y permite al Espíritu Santo mover in the place that you're asking en Him el to. lugar que tú estás pidiendo que Él se mueva. Stand with me. Se pueden poner de pies. I want to do two calls today. Voy a hacer dos llamadas hoy. Number one, there might be someone here. Primero, puede que haya alguien aquí And you're hearing me talk about this. o me están oyendo hablar de esto And you're saying, Isaiah, y están diciendo, Isaiah, I don't even know if I have the Holy Spirit residing in me. yo ni sé si tengo el Espíritu Santo morando en mí. I want to encourage you Yo les animo that today can be the day que hoy puede ser el día that the Holy Spirit enters your heart. que el Espíritu Santo entre en tu corazón Jesus becomes your Lord and Savior. y Jesús se convierte en tu Señor y Salvador. It just requires you to surrender. Solamente requiere tu rendimiento. Every eye closed, every eye closed. Cada ojo cerrado, todo ojo cerrado. Leaders, you can leave your eyes Líderes. open just for a second. If you
want to accept Jesus as your Lord and Savior, Si quieren aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador and you've never done it before, y nunca lo has hecho antes, I want you to lift your hands. levante sus manos, levante su We want to mano. pray with you. Queremos orar contigo. Amen. Amén. Amen. That means everyone's saved. Now here's the second call. Aquí está el segundo llamado. The Holy Spirit lives inside of you. El Espíritu Santo mora dentro de ustedes. And the question Y la pregunta that the Lord is asking que el Señor te está is, will you preguntando let Him lead you? es, ¿vas a permitir que Él te lidere? Some of you guys Algunos de ustedes have a very specific prayer request. tienen una oración, una petición And específica. I don't want this to become a thing where you just come up here and don't get what you need. Y yo no quiero que esto sea un asunto donde vienen acá y no reciben lo que So necesitan. leaders, I want to encourage you, Así es que líderes, as los you're animo praying for people, que mientras oran por la gente, ask how you need to pray. pregúntale cómo necesito orar por ti. Now empty your mind, Vacía su mente and I want you to grab the thing y agarra aquella cosa that you're asking the Holy Spirit to lead in your life. que tú estás pidiendo al Espíritu Santo que lidere en For tu some vida. of you, it's your marriage. Para algunos de ustedes puede ser su matrimonio. For some of you, it's your calling. Por algunos de ustedes puede ser su llamado. For some of you, it's your Para relationships. algunos de ustedes puede ser sus relaciones. And maybe there's someone here that says, you know what, I've been just attending too long. I need to participate. Y algunos pueden estar pensando, yo he estado participando mucho tiempo, pero I want you no to estoy involucrado. come to the altar Quiero que vengan al altar because we want to pray with you. porque queremos orar contigo. We want to help you step out. O sea, queremos ayudarlos a salir. Step out of the boat and walk on the water. Salir del barco y andar sobre la agua. Let's not forget that Peter had to do it with Jesus. No nos olvidemos que Pedro lo tuvo que hacer You have- con Jesús. We have amazing leaders and pastors. A nosotros tenemos unos líderes y pastores That want to poderosos walk with you. y quieren andar contigo. We're just asking for the opportunity. Nosotros te pedimos la oportunidad. So I want to pray. Así es que quiero orar. And as I pray, Y mientras yo oro, we're going to sing this song. vamos a cantar esta canción. And I want to invite you to the altar. Y quiero invitarlo al altar.